So once again, we are meeting for the next class, but this class will mean for the alternative English students. So it was not there in your syllabus; it was extracted, but a new notice has come out that it will remain as it is, as it was earlier. So we have to proceed with the alternative English classes. So I don't think as our classes has only started, so you haven't bought perhaps the book for your alternative English, and also don't know how many students are there for alternative English. So let's skip that part, and we will proceed with a little bit of discussion on the syllabus, and add a small explanation on the one of the great poems in the field of English literature by William Wordsworth, that is the Daffodils. Okay, so for the time being, let me tell you the name of your in alternative English textbook. So that is Chinar, Chinar. So it is available in the market. You may buy your copy from the market. So from the next class onward, I hope you will have your textbook with you. Uh, so let's go to the discussion on the syllabus uh, uh, first. So here, um, your syllabus is being divided into four parts. Okay, so it is divided into prose, poetry, then grammar and composition part. Okay, so the from the prose section you will have 35 marks. Then from the poetry section you will have 30 marks. Then from the grammar portion 20 marks, and the composition 15 marks, total 100 marks. Okay, so the from the prose section there are four prose text for you. The first one is the Suitor and the Papa by Anton Chekhov. The second is the Rule of the Road by A.Z. Gardiner. Then the Many and the Nun by Bansuri Taneja and Ashish Kothari. And the fourth one is Box and Cox by John Madison Morton. But this prose was cancelled or reduced in the last year. But I don't know this will this be recovered to the syllabus or added newly to the syllabus. I don't know. Let's wait for the notice from the HSCC. So, and from the poetry section, we have four poems. First one is Daffodils by William Wordsworth. Then When Autumn Came by Faiz Ahmed Faiz. Then The Listeners by Walter de la Mare. This poem also was reduced from the syllabus last year. And the fourth one is Once Upon a Time by Gabriel Okara. Okay, so these are the prose and poetry section from your syllabus, and in your grammar section you have the use of articles. Okay, it has been there since you have got your grammar book. Yes, since you have got to know what is grammar in English. So use of articles is very easy, I hope, for you, but still we will practice something on that later on, after we finish the textbook. So next is tenses using conditionals, identifying nouns of adjectives in a given passage, and pairs of words. So the other three units are being reduced in the last syllabus. Only the use of articles is there.
And from the composition portion, it is a factual description of an event based on verbal input or particulars provided. So I hope you also have come across what is factual description. So it was there, a part of the composition syllabus of your class 10 syllabus also. So factual description, if you have not practiced till yet, we will do that later on. Okay. This was your syllabus. So you have 4 portions: prose, poetry, grammar and composition, and 35 marks, 30 marks, then 20 marks, and 15 marks. Okay, so it includes these 4 parts, and it is 100 marks paper. So though it is said alternative English, and it is there in our minds that alternative English is somehow, somehow more tough than or tougher than, more complex than the general English. So we all think like that. হয়নে? আমাৰ সেইটো এটা মনত ভাৱ আছে যে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছটো অকণমান তোমাৰ জেনেৰেল ইংলিছতকৈ কি হ'ব পাৰে, টান হ'ব পাৰে, হয়। But it is not that. The texts are very simple for your understanding, and we will help you to understand easily. Okay, we are here. So let's start with the first poem, that is The Daffodils by William Wordsworth. Okay, so The Daffodils, it is, of course, when you look at the title, The Daffodils. So let me tell you something about the poet and about the time when he was writing. Okay, so William Wordsworth belonged to that part of English literature when the poets and the writers were, giving so much stress and so much significance on the use of, on the use of, and on the highlighting of the natural objects and the nature in their prose or poetry works. Okay, so William Wordsworth belonged to that romantic period. Okay, so from that understanding, you know that William Wordsworth is a romantic poet. So the name of the poem is also is evident enough for us to understand that as a romantic poet, he has named his poem by the name of a flower. Yes, the daffodils are a kind of flower, right? So daffodil full too, it is a flower that is usually found in those European countryside areas. Okay, so আমি ভাৰতীয় যিটো ফুল ডেফোডিল বুলি যিটো কওঁ, সেইটো ভাৰতীয় যিটো প্ৰজাতি সেইটো অকণমান বেলেগ, বাট European যিটো daffodils, that is somehow different from the Indian species. Okay, so here William Wordsworth is talking about that species, that original, that local species of William Wordsworth's own country. Okay, William Wordsworth belonged to England, Great Britain. Yes, so the the daffodils were from Great Britain only. Okay, about whom the poet is talking about. So William Wordsworth was born in 1970 and he was died in 1850. Okay, so he is one of the greatest English poets. Was born in the Lake District of England. So when and where he was born? He was born in 1770 and he was born in the Lake District, L-A-K-E, Lake District of England. Wordsworth's treatment of nature in his chief glory as a poet. He spent a great amount of time on walks in the countryside, and he used his keen sense of observation to take note of all that he saw around him. So this is a very specific qualification of the romantic poets, that they, nature is everywhere. Nature, we live amidst the nature, হয় না? So প্ৰকৃতি আমাৰ চাৰিওপাশে আছে,
চ' প্ৰকৃতিৰ পৰা তুমি সূক্ষ্ম অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ কৰি একোটা এনেকুৱা বস্তু বিচাৰি উলিওৱা যিটোৰ ওপৰত তুমি একোটা কবিতা লিখা দ্যাট ইজ দ্য স্পেচিফিচিটি অফ দ্য ৰোমেণ্টিক পয়েটছ yes so William Wordsworth also was very much keen in his observation about the natural objects and in almost all his poems we can see the reflection of that keen observation of his okay other poets see the beauty that is in nature the colors forms all other details Wordsworth sees all this and more he always felt there was something much deeper than that which is visible only on the surface so this is also another specific quality of the romantic poets so মই ক'লোৱে তোমালোকক যে উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থ কি হয় এজন ৰোমান্টিক কবি হয় চ' তেওঁ ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে লেক জিলা গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ 1770 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে চ' প্ৰথমটো আমি কি চালোঁ যে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ চৌপাশে সৰু সৰু বস্তু কিছুমান সূক্ষ্ম অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই কবিতা লিখে ঠিক আছে চ' ছেকেণ্ড কোৱালিটিটো আমি কি পালোঁ যে he doesn't only merely observe the natural things but he tries to find out what are the much deeper meanings or what those natural objects want to show us okay in its underlying underlying nature so প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে কি আছে there is not always the surface meaning of the things but underlying there are so many things which to understand which or to find out which we need আমাক কি লাগে আমাক এটা ভাল সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণ এটা লাগে চ' যিহেতু ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ সেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰা কেপাচিটিটো আছিলে চ' সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে প্ৰকৃতিত পোৱা বস্তুবিলাকক তেওঁ জাষ্ট সৌন্দৰ্যটো বৰ্ণনা কৰি থৈ দিয়া নাছিলে যেতিয়া ডেফোডিল ফুলটোৰ কেৱল ডেফোডিল ফুলৰ পাহিকেইটা কেনেকুৱা কালাৰ কেনেকুৱা কিমানটা কেনেকৈ ফুলিছে কেনেকৈ লৰচৰ কৰিছে বতাহত সেইটো কৈ পেলাই তেওঁ ক্ষান্ত নাথাকে how it is helpful how the visualization of the daffodil flower is helpful for the human beings and especially for him সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো তেওঁ কি ক'ব আমাক ক'ব how it mentally pacifies us how it mentally satisfies us সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো কবিয়ে এই কবিতাটোক ক'ব so these are something to know about the poet okay William Wordsworth so whenever you talk about the romantic poets you always must remember that the romantic poets do what they gives more significance on the glorification of the nature around us প্ৰকৃতিতে তেওঁলোকে তাৰমানে চব বিচাৰি পায় মানুহৰ সুখো তাতে বিচাৰি পায় দুখো তাতে বিচাৰি পায় চববিলাক বস্তু তেওঁ ক'ত বিচাৰি পায় প্ৰকৃতিতে বিচাৰি পায় চ' that was something but amidst those romantic কবিবিলাকৰ ভিতৰতো কি আছিলে ভাগ ভাগ আছিলে যে প্ৰকৃতি সদায় যে ধুনীয়া হ'ব ভাল হ'ব সেইটোৱেতো নহয় হয়নে প্ৰকৃতিত কেতিয়াবা কি হয় প্ৰকৃতিত কেতিয়াবা খং উঠে ৰুষ্ট হৈ যায় চ' that part also is there about the nature so সেই পাৰ্টটোৰ বিষয়েও বহু কবিয়ে লিখিছিলে ৰোমেণ্টিক কবিসকলৰ ভিতৰতে so amidst those poets the name of Shelley and Byron are to remember হয় Shelley Byronে তেওঁলোকে not only they glorified and appreciated the natural objects and the nature but also they pointed out how the nature was harmful for the people harmful for the human world okay so এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি বহুখিনি কথাই পাতিলোঁ ৰোমেণ্টিক কবিৰ বিষয়ে পাতিলোঁ উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ বিষয়ে পাতিলোঁ I hope you have got some ideas about the background so I will go through the poem now ঠিক আছে তোমালোকৰ যদিও কিতাপখন লগত নাই you may google the poem হয় গুগলত তোমালোকে পাই যাবা it is a very short poem it is only of 4 stanzas okay so it is also very easy to understand okay I will give you notes don't worry about that I will share notes in this in the separate group
that will be created for you for the alternative English students. Okay, so let's go through the poem then. Okay, so the first stanza, I'm holding the text with in my hand, and I will be looking at it and going through it. Okay, so I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lines are there in one stanza, in the first stanza. So I wandered lonely as a cloud. So কি বুলি কৈছে যে কবিয়ে কৈছে যে মই wander কৰোঁ. What do you mean by wandering? Meaning you move or you roam around without any purpose. That is wandering. Okay, যেতিয়া তুমি চাৰিওফালে এনে কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ এনে ঘূৰি থাকা আৰু, that is wandering. Okay, so কবিয়ে কি কৈছে, নিজকে এটা এটুকুৰা মেঘৰ লগত তুলনা কৰিছে, lonely as a cloud, যে মই এটুকুৰা মেঘৰ দৰে ইফালে সিফালে কি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ. Okay, so মেঘবিলাক কি হয়, they do not have any purposes in the eyes of the poet here. So কবিৰ মতে মেঘৰ কি নাই, কোনো ধৰণৰ পাৰ্পাছ নাই বুলি কৈছে. চ' মেঘবিলাক যেনেকৈ আকাশত উৰি ফুৰে, জাষ্ট লাইক ডেট ময়ো কি কৰিছোঁ, I also am wandering around. That floats on high over vales and hills. চ' সেই মেঘবোৰৰ দৰে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ, যিবিলাক মেঘ ক'ত ভাহি ফুৰে, ভেলী আৰু হিল, উপত্যকা আৰু পৰ্বত পাহাৰবিলাকৰ ওপৰত উপঙি ফুৰে মেঘবিলাক. When all at once I saw a crowd. আৰু তেনেকৈ এদিন ঘূৰি থাকোঁতে মই কি দেখা পালোঁ, I saw a crowd. এটা মই জুম দেখা পাইছোঁ. এতিয়া crowd বুলি ক'লে, this word is usually used to mean a human gathering. মানুহৰ এটা তোমাৰ জুম বুজাবলৈ crowd শব্দটো usually ব্যৱহাৰ কৰা হয়. But here you see in which context the poet has used this word. A host of golden daffodils. So চোৱা যে মই তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰোঁতে এদিন কি দেখা পালোঁ, এটা ক্ৰাউড দেখা পালোঁ, কিহৰ, এটা হোষ্ট এটা দেখা পালোঁ, কিহৰ, গল্ডেন ডেফোডিলছ, সোণালী ৰঙৰ ডেফোডিল ফুলৰ এটা মস্ত ডাঙৰ জুম দেখা পালোঁ. চ' দিছ যেতিয়া মানুহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা কিবা এটা শব্দ তুমি প্ৰকৃতিৰ বস্তু এটা বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি কোৱা যায়, পাৰ্চনিফিকেশ্যন বুলি কোৱা যায়. ঠিক আছে, so here the poet has personified the golden daffodils as if he has found that a daffodil ফুলবিলাক, they are not blooming in a mere way in the field. হয়, তেওঁলোকক যেন দূৰৰ পৰা চাই এনেকুৱা লাগিছে যে as if they are a crowd of people, they are a crowd of colorful people staying there far in the field. ঠিক আছে, কাৰণ কবিয়ে দূৰৰ পৰা দেখিছে নহয়, দূৰৰ পৰা দেখিছে, চ' দূৰৰ পৰাই ফুলখিনি সেনেকুৱা যেন লাগিছে. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. চ' সেই ফুলখিনি ক'ত আছিলে, হ্ৰদটোৰ কাষতে ফুলি আছিলে, আৰু সেই গছবিলাকৰ তলত ফুলি আছিলে, ফ্লাটাৰিং, ধপধপাই, বিকজ ইট ৱাজ ব্ৰিজিং. হয়, বতাহ যিহেতু বলি আছিল, মুকলি পথাৰ, তাত বতাহ বলি থাকে, চ' ইট ৱাজ ফ্লাটাৰিং, ফ্লাটাৰ কৰা মানে ধপধপোৱা, পাখি ধপধপাই যে, চ' ইট ৱাজ ফ্লাটাৰিং ইন দ্য ব্ৰিজ, উইণ্ড এণ্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্ৰিজ. আৰু বতাহত ফ্লাটাৰ কৰি আছিলে, ধপধপাই আছিলে, আৰু কি হৈ আছিলে, ইহঁত নাচি আছিলে. ঠিক আছে, going to the next stanza then. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line. So here again the poet has compared these daffodil flowers to the Milky Way, to the stars in the Milky Way. So I hope you have some ideas about the Milky Way. হাতীপতি, so হাতীপতিটো এটা কি হয়, এটা দীঘলীয়া তৰাৰ শাৰী হয়নে, বহুতো গেলেক্সি, বহুতো ষ্টাৰ্ছ লগ লাগি পেলাই এটা হাতীপতি মিল্কি ৱে এটাৰ সৃষ্টি হয়. চ' ইট ইজ আ ভেৰি ষ্ট্ৰেইট কাইণ্ড অফ আ লাইন অফ দ্য ষ্টাৰ্ছ হয়নে. চ'
I don't have much ideas about the Milky Way, but this is the common concept of a Milky Way. Yes, so here the poet is comparing the daffodils with those stars in the Milky Way, because the flower বিলাক এই ডেফোডিল ফুলবিলাক কি হৈ আছে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত কি হৈ আছে ফুলি আছে ইন দ্য ছেম ৱে যেনেকৈ তৰাবিলাক মিল্কি ৱে থুপ থুপকৈ কি হৈ থাকে এটা দীঘলীয়া শাৰীত থাকে ঠিক আছে দে ষ্ট্ৰেটছ ইন নেভাৰ এণ্ডিং লাইন চ' এই ফুলবিলাক ডেফোডিল ফুলবিলাক কি হৈছে এটা শেষ নোহোৱা এটা তোমাৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া শেষ নোহোৱা এটা শাৰী চ' সেনেকুৱা এটা শাৰী দীঘলীয়া লাইন এটাত সিহঁতে কি হৈ আছে আহল বহলকৈ বিস্তাৰিত হৈ আছে চ' দে আৰ ষ্ট্ৰেচিং ইন এন অ'পেন ফিল্ড অ'কে along the margin of a bay চ' এটা নদীৰ এটা পাৰ নদীৰ উপত্যকা এটাত পাৰ এটাত কি হৈ আছে ইহঁতবিলাক এনেকৈ ষ্ট্ৰেচিং হৈ আছে অৰ্থাৎ ইহঁত সিঁচৰতি হৈ পৰি আছে দে আৰ স্কেটাৰিং এৰাউণ্ড জাষ্ট লাইক দ্য ষ্টাৰ্ছ ইন দ্য মিল্কি ৱে 10,000 saw I at a glance চ' গ্লান্স মানে কি এতিয়া চাবা মই এনেকৈ ঘূৰি পেলাই এবাৰ যে তোমালোকৰ ফালে চাওঁ চ' দ্যাট ইজ এ গ্লান্স এবাৰ যেতিয়া পটককৈ চোৱা যায় এটা চকুৰ টিপ মাৰি পেলাই যেতিয়া চোৱা যায় দ্যাট ইজ এ গ্লান্স অ'কে চ' সেই এটা গ্লান্সত এবাৰ চকুৰ প্ৰচাৰতে কবিয়ে কিমান দেখা পাইছে ডেফোডিল ফুল 10,000 so he is not counting the flowers but in order to make us realize that how many flowers were blooming there in that field সেইটো বুজাবলৈ কবিয়ে কৈছে যে এবাৰতে মই 10,000 মান ফুল দেখা পাই গ'লোঁ তাৰমানে you just imagine how many flowers were blooming in that field okay tossing their heads in sprightly dance so and he felt like যেতিয়া ফুলবিলাকৰ ফালে তেওঁ চাইছে he felt like they were tossing their heads means they were shaking their heads ফুলবিলাক এনেকুৱাইতো হয় ন বতাহ দিলে কি হৈ থাকে লৰি থাকে মূৰবিলাক ফুলৰ গছৰ আগবিলাক এনেকৈ লৰি থাকে হয় so they were tossing their heads like this in a sprightly dance so they were as if dancing by tossing their heads so এতিয়া চোৱা প্ৰথম দুটা ষ্টেঞ্জাতে আমি কবিৰ মনত কি দেখা পাইছোঁ স্ফূৰ্তি দেখা পাইছোঁ he is so happy he is so satisfied to look at those flowers in front of him okay কাৰণ কিয় তেওঁ কোনো এটা উদ্দেশ্য নাছিলে এনে আৰু ফুৰি আছিলে ইফালে সিফালে চ' ফুৰি থাকোঁতে তেওঁ দেখা পালে যে ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য it is lying in front of him and he never came across that kind of a natural scenery before so he was surprised okay he was astonished to see so many flowers all together at one view okay going to the third stanza then the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee so ইয়াতে কবিয়ে কৈছে যে আমাক প্ৰথম আৰু সেকেন্ড দুটা ষ্টেঞ্জাতে কৈছে যে the flowers were blooming by the side of a lake okay so এটা হ্ৰদৰ পাৰত ফুলবিলাক ফুলি আছে so হ্ৰদটোত কি আছে of course there are water হয়নে there is water so সেই হ্ৰদত পানীত তোমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰি পেলাই পানীবিলাক চকমকাই উঠে হয়নে you can imagine that so পানীত তোমাৰ ৰ'দ পৰিলে পানীবিলাক কি উঠে তীৰ বিৰাই জ্বলি উঠে চিকমিকাই উঠে so the waves beside them danced so সেই পানী হ্ৰদৰ পানীবিলাকো সিহঁতৰ কাষতে ফুলবিলাকৰ কাষতে they were also dancing okay so because of what because the wind was blowing হয় so পানী বতাহ যেতিয়া আহি আছিলে বতাহতে আকৌ ৰ'দৰ পোহৰতে পানীবিলাক ডান্স কৰি আছিলে লৰি আছিলে পানীবিলাক okay so you just observe you just look at how imaginative the poet is হয়নে আমি এতিয়া সাধাৰণ মানুহ হিচাপে ক'ৰবাত গ'লে ফুল চুল দেখা পেলাই চালোঁ আৰু ফটো এটা তুলিলোঁ গুচি আহিলোঁ হয় কিন্তু here the poet is looking at those flowers and he is imagining them to be some human having some human features কাৰণ কিয় ডান্স কৰা তাৰপিছত তোমাৰ মূৰ লৰোৱা হয় তাৰপিছত আকৌ কি মানুহৰ জুমৰ দৰে দেখা এইবিলাক বস্তু কি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হয় ডান্সটো মানুহেহে কৰে হয়নে নাই
সো সেই গোটেইবিলাক মানুহৰ লগত যিটো জড়িত বস্তু সেইটো কবিয়ে কি কৰিছে সেই ডেফোডিল ফুলবিলাকৰ সৈতে তোমাৰ ডেফোডিল ফুলবিলাকক বুজাবলৈ কবিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে সো হি ৱাজ so surprised to look the daffodils. So the waves were dancing beside them, but they outdid the sparkling waves in glee. But they were, shining more than those waves. Though the waves were shining, though the waves were dancing beside them, but their appearance, their existence by the side of the lake outdid the dancing waves. তাৰ মানে কি কৈছে আউটডু কৰা মানে কি তোমাৰ আউটডু কৰা মানে এতিয়া অসমীয়া শব্দটো অহা নাই মোৰ মনলৈকে আউটডু কৰা মানে তোমাৰ এটা ইম্পেক্ট এটা ফেড কৰি দিয়া বেলেগৰ কিবা এটা বস্তুৰ ইম্পেক্ট এটা আন কোনো এটা বস্তু আহি পেলাই ফেড কৰি দিয়া দ্যাট ইজ দ্য আউটডু ঠিক আছে আউটডুইং সো নাইকিয়া কৰি দিয়া নস্যাত কৰি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মিনিং বুজায় সো এতিয়া ডেফোডিল ফুলবিলাক ইমানেই তাৰমানে ব্ৰাইট আছিলে ইমানেই এট্ৰেক্টিভ আছিলে যে পানীত লেকত যিখিনি পানী আছিলে তাৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো আৰু কোনো অবজাৰ্ভাৰৰ চকুতেই পৰা নাছিলে সো দ্যাট much beautiful were those daffodil flowers. Okay, a poet could not but be gay in such a jocund company. Okay, I gazed and gazed, but little thought what wealth the soul to me had brought. So a poet could not but be gay. So কবিয়ে কৈছে যে এজন কবি এনেকুৱা এটা in a jocund company, in such a jocund company. Jocund means very cheerful, very happy, very jolly, very joyous. Okay, so merry-making company. So that is jocund. So very lively. Okay, that is jocund. So those flowers are dancing, they are tossing their heads with the flow of the wind, and they were so lively. So staying in such a scene, staying in such a company, okay, a poet cannot but be gay. Gay means gay means so much of happiness. So he gets so much of happiness by looking at those merry-making and cheerful flowers. Okay, I gazed and gazed. মই গেজ কৰা মানে কি একেবাৰে লাগি বহু দূৰলৈকে কিবা এটা বস্তুৰ ফালে লাগি এনেকৈ চাই থকা ঠিক আছে দ্যাট ইজ গেজিং চ' মই সেই ফুলবিলাকৰ ফালে লাগি চায়ে আছিলোঁ বাট লিটল থট হোৱাট ৱেল দিছ বাট I couldn't think at that moment যে why I was looking at those flowers. What would that gazing, what would that observing of those flowers will bring to me? হয় যে সেই ফুলবিলাকৰ ফালে চালে মোৰ কি লাভ হ'ব সেই ফুলবিলাকৰ দৃশ্যটোৱে মোলৈকে কি আনিব so I was not thinking about that but I was only I was so satisfied that I could only keep on looking at those flowers. Okay, for often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. So he now, the first three stanzas are in a very optimistic and positive note. But he, in the last stanza, he shifts, he breaks from that mood to another one. And he tries to focus on the other part of the human being. That human beings not only remain, not only feel happiness at every point of time. হয়নে প্ৰত্যেক সময়তে মানুহৰটো কি নালাগে ফূৰ্তি লাগিয়ে নাথাকে হয় কেতিয়াবা মানুহৰ দুখ লাগে so he wants to break to or he wants to move to this part of the human mind to here so সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে for often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. So the poet expresses that I also at certain point of time I also become unhappy. My mind also become very pensive, very pessimistic and very vacant. কেতিয়াবা আমাৰ মনটো যথেষ্ট খালি খালি লাগি যায় হয়নে যে একদম উকা লাগিছে কোনোবা এটা গুচি যোৱাৰ পিছত হয় যে আমাৰ মনটো যথেষ্ট উকা লাগিছে
বা একো কৰিব মন যোৱা নাই, we feel so bored without any reason, হয়? So that is, he is referring to that part of human life. যে কবিয়ে কৈছে যে মোৰ যেতিয়া মনটো যথেষ্ট বেয়া লাগে আৰু মই কি কৰোঁ, মোৰ বিচনাত আহি পেলাই মই যেতিয়া এনেই শুই দিওঁ বা পৰি যাওঁ বিচনাত আহি, they flash upon that inward eye. চ' সেই যে ডেফোডিল ফুলবিলাক যে মই দেখিছিলোঁ সিদিনা, সেই দৃশ্যটো মোৰ সেনেকুৱা মুমেণ্ট এটাত কি হয়, মোৰ চকুৰ আগত ইনৱাৰ্ড আই, মনৰ ভিতৰৰ যিটো চকু, মনৰ ভিতৰত এতিয়া চকু থাকে নে নাথাকে উই ডণ্ট ন' বাট উই হেভ আৱাৰ ছিক্স চেন্স হুইচ কেপচাৰ্ছ দ'জ বিউটিফুল মুমেণ্টছ ফৰ আছ, হয়? যে সেই মনৰ ভিতৰত আমি ভাবিলে কি হয়, সেনেকুৱা এটা বেয়া লগা মুহূৰ্ততো কবিৰ মনত সেই দৃশ্যটোৱে কি কৰে, ভুমুকি মাৰেহি। কবিৰ মনত সেই দৃশ্যটো ভাহি উঠে সেনেকুৱা এটা বেয়া মুহূৰ্তটো, ঠিক আছে? হুইচ ইজ দ্য ব্লিছ অফ চলিটিউড and when they flash in the inward mind of the poet, that experience is a kind of bliss, that experience is a kind of boon for the poet, আশীৰ্বাদৰ দৰে কবিৰ কাৰণে, হয়? বিকজ মানুহৰ কাৰণে কি দুখত বা নিগেটিভিটিত থকাটো যথেষ্ট কঠিন, হয়নে? মানুহ থাকিব নোখোজে, বেয়া কথা ভাবিব নোখোজে, বেয়া সময়ত থাকিব, দুখত থাকিব নিবিচাৰে। চ' সেই দুখৰ মাজত যেতিয়া সৰু সৰু সুখৰ কিছুমান মুহূৰ্ত আহে, তেতিয়া দ্য হিউমেন বিংছ গেট মাছ হেপিয়াৰ, ইট বিকামছ লাইক এন আশীৰ্বাদ ফৰ দেম, হয়নে? চ' দ্য চিনাৰী অফ দ্য ভিউ অফ দ্য daffodil flowers which he observed from a distance, হয় না? যে দূৰৰ পৰা যে সেই ফুলবিলাক দেখি আছিলে, সেইটো বহুত আগতে দেখিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁৰ আকৌ মন চন বেয়া লাগিলে, তেওঁৰ মনত সেই বস্তুটো আকৌ ভাহি উঠিলে যে সেই ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়া আছিলে। that scenario flashes upon in his inward mind, okay? So and that that works as a bliss, that works as a boon for the poet. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, and then he becomes happier, হয়? যিটো এটা বেয়া মনৰ অৱস্থা আছিলে, সেই মনৰ অৱস্থাটো নোহোৱা হৈ যায় whenever the thinking about the daffodils appear in his mind, সেই বেয়া ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু তেওঁ his heart gets filled with pleasure, চ' তেওঁ প্ৰশান্তি পায়, শান্তি সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰে, and dances with the daffodils, and he starts dancing with the daffodils, not his mind, okay? So he starts dancing with the daffodils. So you see, right from the starting of the poem, we are getting to know how the poet once he got to see so many daffodil flowers at one glance, okay? That was a mere view, যেনেকৈ আমাৰ এটা সময়ত কি হয়, গেন্ধাই ফুলবিলাক আমাৰ এইটো এৰিয়াত বৰ বেছি বহুতকৈ ফুলে, বগানভেলিয়া ফুলে, হয়? চ' সেই ফুলবিলাক আমি সদায় দেখি থাকোঁ, হয়? চৌপাশে আমাৰ ফুলে, কিন্তু সেইবিলাকক দেখিতো আমাৰ মনত কেতিয়াও এনেকুৱা ভাৱ হোৱা নাই যে সেই ফুলখিনিক লৈ পেলাই আমি এটা কবিতা লিখি দিব লাগে, হয়? বাট দ্য পোয়েট William Wordsworth, he was so great. That is why he is regarded as a great poet, yes? That he could write a poem on that kind of a trivial eye view of a flower, right? যে সেই ফুলখিনি দেখিছে, that has aroused a kind of pleasure in the mind of the poet, and it lasted forever in his mind. Right? The impact of the view of that flower, it was long lasting in the mind of the poet, that whenever he became pensive, whenever he became unhappy, that scenario of the daffodil flowers, it helped to reduce that sadness from the mind of the poet, okay? So with that, I think I should end this class for today. So I hope you have understood the poem, okay? If there any doubt occurs, then please let me know,
and I will take care of your notes, okay, later on whenever the group is created and I know how many students are there. Okay, so yeah, see you in the next class. Okay.